Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Good Hi, evening. welcome back. Alhamdulillah, so great to have you back in my class. How's everybody doing today? Good? Are you good? Good. Great? Yes. Good, Alhamdulillah. Good. Segan. Oh, hang on, someone just came in. Oh, Ara. Alhamdulillah semuanya sehat. Hang on. Ara is number 6. Now, this evening, you're going to practice your pronunciation with me with this topic, the TH consonant sounds. Now, I need to remind you that we don't have the TH sounds in English, in bahasa Indonesia. Kita nggak mengenal bunyi TH dalam bahasa Indonesia. Makanya nih, orang Indonesia kalau mengucapkan kata dalam bahasa Inggris that has the TH consonant in it, it changes into either a T sound or a D. Kalau orang Indonesia ngucapin bunyi TH ini bisa bunyinya jadi bunyi huruf T atau bunyi huruf D. Karena itu tadi, dalam bahasa Indonesia kita nggak punya bunyi TH. Tapi kita bisa cari padanannya dalam bahasa Arab. Huruf hijaiyah, bunyi TH ini sama pengucapannya mahrojul hurufnya dengan huruf huruf apa nih? Huruf apa nih hijaiyah nih? Wah, ayo. Oh, Kak, Huruf oh, ta. Huruf ta. Ta. Titiknya 3. Ta. mama. Nah, bunyinya ta. Kalau diperhatikan bunyi ta itu ujung lidahnya. You have to stick out your tongue just a little bit and put it between your teeth, like so. Ini cuma keluar angin doang. Kan ada dua bunyi, bunyi TH. Nanti kita pelajari lebih jauh lagi. Yang penting kalian tahu, bunyi TH dalam bahasa Inggris kalian harus keluarin ujung lidah dulu. Karena kalau nggak keluar bunyi ujung lidahnya, nanti bunyinya nggak sempurna bunyi TH. Contoh yang paling sering di kata brother. Nah, brother, der, nggak ada ujung lidahnya keluar. Tapi kalau ujung lidahnya keluar, brother, brother. Beda tuh. Listen again. Brother. Ujung lidah keluar, brother. Ujung lidah nggak keluar. Atau di angka 3. Tree. Kebanyakan bilangnya tree. Ujung lidahnya nggak keluar. Tapi kalau keluar bunyinya beda jauh. Three, three. Nah, jadi sudah paham nih ya. Bunyi TH itu sama dengan bunyi tak, abata, tak. Nah, oke. Let's continue to the next slide. Tadi Mijula bilang, bunyi TH itu ada 2. Nanti ada yang voice TH and unvoiced atau voiceless. Awalan un dan akhiran less itu artinya sama, tidak. Unvoiced tidak berbunyi, voiceless sama tidak berbunyi. Now this is the very common mistake for the non-native English speakers, bukan cuma orang Indonesia, non-native, terutama yang dalam bahasanya nggak mengenal bunyi TH, kebanyakan they pronounce this number the same sound as pronouncing this word tree. Karena ujung lidahnya nggak keluar. So, tree is a plant without sticking out your tongue, and 3 is a number with sticking out the tongue. Perbedaannya jauh kalau kalian perhatikan. Okay, next. Let's start with the first sound, the voiceless atau unvoiced consonant sound. Mau unvoiced atau voiceless sama. Oh, voiceless, sorry. Voiceless sama voice. Nah, mau voiceless atau voice, di luar pakainya voiceless kayaknya di video. Oh, sama voiceless juga deh. Karena nanti mungkin kalian dengar bilangnya unvoiced sama artinya. Mau voiceless atau voice,
Mahrojul huruf TH-nya sama. Jadi ujung lidahnya harus keluar dulu. Yang membedakan nanti karena voice bersuara berarti pita suara kita harus bergetar. Okay, let's watch the first video. Kita nonton ini dulu. Nah, kita pindah ke yang besar dulu. This is a voiceless consonant. It's pronounced Now, did you notice that I make the sound by sticking my tongue out just a little bit and blowing air between my tongue Tunggu ya, and my top gambarnya teeth? kayaknya belum berubah nih. Tunggu. Now you try. Watch and listen. Again. You can hear the sound at the beginning of the words thin, throw, and thumb. In the middle of the words author I know. and healthy, Sebentar. Ini yang and at the dari end of the words dari ini yang birth bunyi. Sebentar ya. and path. Sudah matiin dulu. Now you try. Listen and repeat after me. Thin, Nah, throw, ini bunyinya dari sini nih. thumb, Oke, sebentar. This is a voiceless consonant. It's pronounced Now, did you notice that I make the sound by sticking my tongue out just a little bit and blowing air between my tongue and my top teeth? Nah, jadi yang dibilang dengan voiceless itu nggak bergetar pita suara kita. You can only feel the air coming out of your mouth. Cuma terasa ada hembusan anginnya. Nah, cuma begitu dong bunyinya. You try. Watch and listen. Again. You can hear the sound at the beginning of the words thin, throw, and thumb. In the middle of the words author and healthy, and at the end of the words birth and path. Now you try. Listen and repeat after me. Thin, throw, thumb, author, healthy, birth, path. Okay, now you need to remember to stick out your tongue just a little bit whenever you see a word in English that has the TH consonant sound, whether it's placed at the beginning or at the end of the word. Jadi kalian harus ingat, kalau kalian lihat kata dalam bahasa Inggris ada kombinasi TH-nya, mau taruh di awal atau di akhir kata, ujung lidahnya harus keluar. Karena kalau nggak keluar ujung lidahnya, yang voiceless ini bunyinya jadi kayak huruf T. Jadi harusnya path, karena ujung lidahnya nggak keluar, bunyinya nanti pat, pat. Terutama birth, birthday. Kalau ujung lidahnya nggak keluar, bunyinya jadi birthday. Seringnya ini nih mesti dengernya. Birthday, birth, beda bunyinya. Okay, that's the end of the first part of the video. Now let's continue with the second video with the voice consonant sound. Sekarang yang kedua.
This is a voiced consonant. It's pronounced th. Now, did you notice how my tongue sticks out just a little bit as I say it? Watch. Th. The Nah, sound ujung comes from lidahnya between sama. my tongue and my top Ujung teeth. lidahnya sama, dikeluarkan sedikit, Now you try. tapi Watch, pita suara listen, kita and repeat. bergetar. Nah, tapi pita suara kita bergetar, makanya ada bunyi getarannya. Beda dengan yang tadi, yang awal voiceless, cuma hembusan angin. Again. You can hear the sound th at the beginning of the words then, this, there, and that, in the middle of the word other, and at the end of the word smooth. Now you try. Listen and repeat. Then. This. There. That. Other. Nah, for the voice TH consonant sound, if you don't stick out your tongue, it'll sound like a D. Kalau kalian nggak keluarin ujung lidahnya, untuk yang voice ini, bunyi TH-nya jadi kedengeran kayak D. Contoh, other, itu paling sering. Harusnya other. Contoh lain lagi yang paling sering juga. Mother, karena ujung lidahnya nggak keluar, bacanya jadi seperti bunyi D. Mother. Atau father. Nah, atau weather. Ini sering banget masih dengar di kelas nih. Jadi ujung lidahnya harus keluar. Mother, father, weather. Beda ya. Memang harus pembiasaan. Memang seperti itu penutur asli bahasa Inggris, pengucapan bunyi TH-nya seperti itu. So we'll just follow the way yang mereka lakukan supaya pronunciation kita itu bagus, just like the native English speakers. Okay, now let's go back to the slide. Ujung lidahnya wajib keluar, harus diingat. Hang on a second, Michelle dengar ada yang baru hadir. Oh, Zahira. Okay, welcome Zahira. Zahira is number 7. Let's start with the voiceless TH atau unvoiced sama. Ujung lidahnya keluar, tapi pita suara kita nggak bergetar. Okay. And let's take a look at the first word, thin. Thin, ujung lidah harus keluar. Think, think. Thought, thought. Thank, ini paling sering. Jadi kalau pengucapan mau ngucapin terima kasih, bukan thank you. Kalau thank you, ujung lidahnya nggak keluar. Thank you. Thanks so much. Thief. Thursday, ini juga sama, ujung lidahnya harus keluar, bukan Thursday, itu bunyinya T, Thursday. Ini yang di awal kata. Kalau di awal kata gampang. Yang agak susah itu kalau di akhir. Ini yang paling sering kalau di akhir bunyinya jadi kayak T. Karena harus kita tahan dulu nih ujung lidahnya. Nothing, nothing. Healthy, healthy. Beda dengan healthy. Kalau itu T bunyinya. Ini juga bath. Bath. Harus ditahan dulu hembusannya. Supaya nggak kedengeran kayak bunyi T. Bath. Bath itu kelelawar. Bath. Mandi. Path. Jalan kecil, jalan setapak. Teeth. Harus kedengeran bunyi TH-nya. Kalau nggak kedengeran bunyinya jadi T. Teeth. Nah, jauh banget. Teeth. Mouth. Kita sama-sama yuk. Let's practice. Starting from thin. Repeat after me. Thin. 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 One more time. Baru kedengeran satu.
Thin. Mic-nya dibuka dulu. Aha, Zahira udah oke. Siapa lagi? Thin. Good job, udah oke. Thin. Ryan, thin. Mana Ryan gak ada suaranya nih? Thin. Masih T. Kurang dikit lagi, dikit lagi. Thin. Ujung lidahnya keluar. Thin. Thin. Nah, good job. Ara, coba mana Ara? Thin. Ara. Mana Ara suaranya kedengeran? Ara. Where are you, Ara? Are you there, Ara? Ada? Wah, Arya kemana nih Ara nih? Oke, kita lanjut dulu. Sama, ujung lidahnya harus keluar. Oh, ada. Oke, Ara, coba. Thin. Thin. Ujung lidahnya keluar. Good. One more time. Sekali lagi. Thin. Good. Perfect. All together. Think. Sama. Think. All together. Yes. Good. Yes. Yang lain makin dibuka yuk. Biar gampang kedengeran. Open your mic. Yang ini dulu. Thought. All together. Thought. Thought. Oh, masih ada T Thought. kedengeran. Thought. Thought. Ujung lidahnya belum keluar. Sekali lagi. One more time. Thought. Nice work. Emang harus pembiasaan nih. Thought. Jadi bukan thought. Kalau taught itu artinya mengajar. Beda bunyinya tuh. Kalau taught itu huruf T, benar-benar huruf T. Kalau ini thought. Jadi untuk membedakan. Are you talking about taught, mengajar, or thought, pikiran? Itu jadi arti nanti apa? Penerimaan pendengar bisa berbeda nih. Kalau kita maksudnya thought, tapi salah sebut, kita ngucapnya taught, mengajar. Next, thank. All together. Thank. Aha. Yes, gampang kalau ini ya. Thief. All together. Thief. Good. Next, Thursday. Perfect. Udah oke nih Thursday-nya. Nothing. Good. Oh, masih nothing. Nothing. Kurang keluar. One more time. Nothing. Yang lain mana suaranya? Good. Next word. Healthy. Pelan-pelan. Healthy. Good job. Ini gampang-gampang susah nih. Bath. Yes, good. Bath. Next, path. Yes. Yang lain mic-nya nyala yuk. Lagi latihan. Teeth. All together. Yes, very good. Satu lagi. Mouth. Well done. Memang Yang tidak suka sengaja salah dalam nih itu healthy nih. Good. Sekarang kita lanjut lagi. Langsung yang voice. Berarti pita suaranya harus bergetar. Nah, ada getarannya. Ini paling sering nih. Bacanya the, this, that, this, those. Nah, harusnya ujung lidahnya keluar. Bunyinya pasti beda kedengarannya. The, this, that, these, those. Perhatikan bunyi S-nya. These sama those, bunyi S-nya seperti Z. Emang Z ini, bunyinya Z. Kalau this, bunyinya S. There, other, father, bother, weather, together. Jadi bacanya bukan together. To-nya bunyinya T. Together. Breathe. Ini yang suka salah nih. Breathe beda dengan breath. Kalau breath tulisannya gini. Bentar. Kalau breath nggak pakai E belakangnya. Kok huruf besar. Sebentar. Ini breath, kata benda.
Yang di atas breathe, kata kerja bernapas. Ini nafas atau pernapasan. Oke, kita latihan lagi. All together, the. Yes, The. pinter. Udah oke. Good. The. This. 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 Good job. That. That. Yes. That. These. These. Very good. S-nya betul. Those. Those. Yes, sekali lagi. Masih ada kedengaran D. Those. Those. Good. Ujung lidah keluar pasti bunyinya bukan D. There. There. Yes. Next word. Other. Other. Yes. Good. Jadi bacanya bukan other, tapi other. Father. Father. Yes. Bother. Brother. Well done. Weather. Weather. Oh, good. Together. Together. Be careful with this one. Breathe. Breathe. Yes, pinter. Jadi agak ditahan sedikit TH-nya supaya ada bunyinya. Breathe. Good job. Langsung latihan. In sentences. Sesuai dengan nomor urut. Yang pertama. Sebentar. Enzo. She threw, TH-nya jangan lupa. Threw the ball to me. To bunyinya T. Now you try, Enzo. She threw the ball to me. Oh, masih kedengeran T. Threw. Ujung lidahnya keluar nih kayaknya. One more time. Threw. She threw the ball to me. Nah, itu dia baru betul. Very good. Kedengeran bedanya. T dengan TH. Jadi even though you don't switch on your camera, I know if you pronounce it with the T or with the TH. Good. Let's continue. Sekarang, ada Gibran. Lanjut. Gilirannya berikutnya. Gibran ya. This sentence. Wrong. The W is silent. I took the wrong path. Now I'm lost. Now I'm disambung. I'm. Bacanya am. Now I'm lost. Now you try, Gibran. I took the wrong path. Now I'm lost. Dikit lagi. Now I'm disambung. Now I'm lost. I took the wrong path. Now I'm lost. Yes, betul. Great job. Now I'm lost. Kita udah nyambung-nyambung. Kalian udah sampai linking sound part 2 nih ya. Yang pertama, linking consonant to a vowel. Yang kedua, linking consonant to a consonant. Tinggal yang terakhir lagi nih. Linking vowel to a vowel. Jadi, praktekkan linking sound-nya. Next, after Gibran, gilirannya Altamis. I'm, bacanya I'm so thirsty. Jangan lupa TH-nya, ujung lidah keluar. Please give me another bottle of water. Bottle of. Disambung. Bacanya boleh bottle of. Yang penting of, bunyinya of kalau dalam kalimat. I'm so thirsty. Please give me another bottle of water. Now you try, Atamis. I'm so thirsty. Please give me another bottle of water. Yes, great job. TH-nya udah oke. Give me, bacanya boleh gimme. Gimme itu dalam percakapan sehari-hari pasti bacanya begitu. Please gimme. Gimme another bottle of water. Gimme that. Next, sekarang gilirannya Arfa. My mother and father, motheren, bunyi N, bacanya seperti huruf N. And father are taking me out on a picnic. Me sama out disambung. Me out, on sama disambung. On a. My mother and father are taking me out on a picnic. Now you try. Arfa. My mother and father
are taking me out on a picnic. Yes, good job. Langsung oke. Very good. My mother, hanya R-nya tadi terlalu melintir gitu ya. Dalam bahasa Inggris, R-nya tipis aja. Beda dengan bahasa Arab, kalau ngaji, R-nya harus jelas. Jadi nggak boleh melintir R-nya kedengeran. Mother, nah mother. Atau nggak bunyi, mother. Kalau British English nggak bunyi nih. My mother and father. My mother and father. Kalau American English pasti kedengeran R-nya. Okay, next. After Arfa, Ryan. I want this milk with chocolate. Gampang. I want this milk with chocolate. Perfect! TH-nya oke banget. Very good. Let's continue. Sekarang Zahira. Sebentar. Ara dulu. Ada banyak nih Ara. TH-nya. The earth. This sounds like the when the next word starts with a vowel sound. Jadi kita the bunyinya jadi the. Kalau kata yang mengikuti berikutnya nih bunyi huruf vokal. Bunyi ya, bukan cuma hurufnya aja. The earth is the third planet. Bacanya the. Kalau kata berikutnya diawali dengan bunyi huruf konsonan. The third planet from the sun. Now your turn. Ara. Ara, mic-nya belum on. Ara, where are you? Ada Ara? Where is Ara? Ara. Kalau gitu Zahira dulu, yuk. Zahira, are you here? Yes, Miss. Ya, dicoba sama Zahira. The Earth is the third planet from the sun. The Earth is the Earth is the third planet from the sun. Nah, udah sampai sini udah oke TH-nya. The-nya bunyinya D. Ayo, pelan-pelan. The Earth udah betul. The third udah betul. The sun. Lupa TH-nya ujung lidah. The-nya harus keluar dulu. Yuk, lagi. The Earth is the third planet from the sun. Yes, not bad. The yang pertama jangan lupa the. Karena kata berikutnya diawali dengan bunyi huruf vokal. The earth, the earth. Mau disambung sebenarnya bisa. Ini tambahin huruf Y. Nanti kita belajar lagi, karena kalian belum belajar ya. Linking sound yang terakhir nanti nih. The earth boleh. Is the third planet from the sun. Benar ya, urutan ketiga bumi kita. Lanjut, sekarang back to Enzo. Sebentar salah. Sekarang boleh coba sendiri, Enzo? The cat thought that he was too thin. Oh, T semua nih, lupa ujung lidahnya. Pelan-pelan. Ini The thought. cat thought that Bunyinya he thought. was U-nya nggak bunyi. Jadi ini U-nya nggak bunyi, bukan thought, tapi thought that he was too thin. Ya, dicoba sama the Enzo. cat thought that he was too thin. Too thin. Ini kebawa-bawa sama T dari too, thin-nya jadi T. Too thin. One more time. The cat thought that he was too thin. Oh, masih T semua ini sekarang. Oke, Michelle kasih contoh dulu ya, pelan-pelan. Ini bunyinya masih T semua. Ujung lidahnya dulu, perhati Miss Julia. The cat thought that he was too thin. Pelan-pelan yuk. The cat thought that he was too thin. Nah, itu baru betul. Much better now. Beda jauh kalau ujung lidahnya keluar. Good. Gibran, your turn. Dicoba sama Gibran dulu sendiri yuk. Gibran, mic-nya The belum on. The monkey in the bed
is very good at math. Oh, good. TH-nya udah oke. Very. V-nya bunyinya seperti F. Nggak boleh sama dengan F. Beda. Huruf V itu pita suara kita bergetar very. Bukan very. Kalau very itu alat transportasi. Ayo, sekali lagi. Udah oke nih TH-nya. Go ahead. The monkey in the bath is very good at math. Yes, good at bisa disambung. Good at math. Ayo lagi. One more time, Gibran. The monkey in the bath is very good at math. Yeah. The monkey in the bath is very good at math. Yes, dikit doang ya. Kurang disambung good sama at-nya, good at. Udah oke. Great job. Good at math. Kalau lawannya good berarti bad. Bad at math. Nah, pasangannya dengan at. After Gibran, sekarang Altamis. Read the sentence, Altamis. He always brushes her teeth with a toothbrush. Oh, masih bunyi T ini. Teeth, kedengeran banget itu T-nya. With juga sama. Her teeth with, disambung. With sama with a toothbrush. One more time. He always brushes her teeth with a toothbrush. Disambung with With tadi udah a oke TH-nya. With a toothbrush. One more time. She always brushes her teeth with a toothbrush. Good. She always toothbrush. Good. Sekarang giliran Arfa. Read. Arfa, your turn. My little brother is turning 3 this Mic-nya belum month. Arfa. Udah miss tadi. My Coba bacanya. Sekali lagi, bacanya cuma masih sepotong satu kata. Jadi agak dideketin. My little brother stop is turning 3 this month. Yeah, one more time. Lagi Arfa. My little brother is turning 3 this month. Yes, good job. That's it. Jadi supaya nggak satu kata bacanya, boleh dijeda. Jadi jedanya itu minimal 2 atau 3 kata. Gitu ya. Oke. Now, let's continue. Sekarang Raya. Ya, dicoba dulu sama Raya sendiri. Raya. Ayo. Belum kedengeran suaranya. A moth flew. A moth flew into the hippo's mouth. Yeah, excellent work. Sekali jalan. Well done. Betul. Let's continue. After Ryan, Ara. Ara, where are you? Yuk, Ara dicoba. The cactus over there has a lot of thorns. Ara. Oh, jangan-jangan Ara ketiduran nih. Are you falling asleep, Ara? Wah, kayaknya iya nih Ara nih. Yuk, dicoba sama Zahira. The cactus over there has a lot of thorns. The cactus over there has a lot of thorns. Perfect. Wah, udah lancar jaya nih. Cactus berarti kaktusnya cuma satu. Kalau kaktusnya banyak, lebih dari satu, bukan cactuses bentuk jamaknya, tapi cacti.
Misalnya cacti. The cacti, nah itu lebih dari satu berarti. Emang rada aneh karena bahasa Inggris banyak kata serapan dari bahasa asing. Ini kebetulan tadi dari bahasa Latin. Dari bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Spanyol, Prancis juga banyak. Next. Sekarang back to the top. Enzo. Ya, dicoba sama Enzo. Give it a try. That book is thick. That book is thick, but this one is thin. Excellent work. Udah hebat. Very good. Betul TH-nya. That book is thick, but this one is thin. Great. Let's continue. Gibran. The weather is bad. Ini bacanya roaring. A-nya nggak bunyi. Yuk, Gibran, give it a try. The weather The is weather, bacanya Oh. weather. the weather is so bad, and the thunder is roaring loudly. Loudly, betul. Dikit lagi. The thunder. Tadi the-nya udah betul TH-nya. Thundernya kelupaan bunyinya. Tadi bacanya bunyinya T, thunder. The weather is bad and the thunder is roaring loudly. One more time. Gibran. The weather is bad, and the thunder is roaring loudly. Yes, that's it. Thunder petir. The weather is bad, cuacanya buruk, and the thunder is roaring loudly. Roaring itu kalau suara binatang tuh auman. Ya, suaranya macan roar. Roar itu salah. Singa. Kalau macan itu growl. Grr karena bunyinya macan. Oke. Nah, ini yang terakhir panjang nih. Sekarang Altamis. Pelan-pelan aja. Yang penting suaranya disambung-sambung. Dijeda. The thief thought he could break through that thick door. Jadi dibagi 1, 2, 3 kok. 3 penggalan. Yuk dicoba sama Altamis. The thief thought he could break through that thick door. Dikit lagi. The thief thought he could break through, bunyinya U, that thick door. Yuk, dicoba lagi. The thief thought he could break through that thick door. Nah, ini yang ini GH-nya silent. Jadi nggak bunyi, bunyinya ketik. Thought. The thief thought. Yuk, sekali lagi. The thief thought he could break through that thick door. Good job. Oh, Mister perhatiin nih kalian. O-U. Nah, ini nggak bunyi O, tapi bunyinya O. U-nya itu cuma apa ya? Cuma panjangan aja. Thought. Kalau yang ini U-nya yang bunyi, O-nya yang panjangan. Through. Contoh lain yang U-nya panjangan, yang ini. Nah, berkelahi, bentuk kedua dari fight, fought. Jadi kebanyakan sih bunyinya O gitu, jadi bukan O kecuali. Tapi bunyinya tetap bukan O, tapi bunyinya ow. Cloud, jadi bukan cloud, cloud. Ini juga sama. Proud, bikin bingung nih bahasa Inggris. Padahal sama-sama O, U, bunyinya beda-beda nih. Jadi harus sering-sering mendengar atau sering-sering buka kamus just to make sure you pronounce the word correctly. Kalau nggak yakin gitu ya, nggak pede. Miss Julian, kalau nggak pede, sampai sekarang Miss Julian masih latihan pronunciation nih, karena banyak kata yang, terutama yang sekarang nih ya, bahasanya Gen Z nih, waduh, banyak banget nih. Harus, namanya bahasa. Bahasa itu berkembang ngikuti perubahan zaman. Jadi bahasa itu nanti ada kata yang mati, karena udah ketinggalan zaman, udah nggak dipakai. Ada kata yang baru lagi, terutama yang berhubungan dengan slang word. Slang word itu bisa 1 tahun, 2 tahun, setelah itu hilang. Ganti lagi yang baru. Paling cepat tuh setahun udah hilang. Ya.
Jadi kalau kalian umpama ketemu kata baru, nggak yakin, selalu buka kamus, bisa kamus online, bisa kamus buku. Kalau kamus buku lihat IPE symbols-nya. Kalian sering lihat nih IPE symbols di kelas ini, jadi udah paham. IPE symbols itu cara bacanya. Kalau di kamus online, ada speakernya, tinggal pencet aja. Kalau misalnya ketemu kata baru tuh nebak dulu pakai feeling. Karena bahasa Inggris tuh sebenarnya kalau kalian udah jago nantinya pronunciation-nya, bisa pakai feeling cara ngebaca, ketemu kata baru tuh pronunciation-nya kalian pakai feeling. Karena dalam bahasa Inggris itu ada penekanan suku kata, jadi ada satu suku kata nanti pengucapannya intonasinya lebih tinggi, terus pengucapannya agak sedikit lebih panjang. Biasanya di, kata yang ada 2 atau lebih suku kata. Jadi contoh kayak umpama, dua suku kata, begin, tulisannya begin. Nah, ini kata kerja. Kalau kata kerja ada 2 suku kata, intonasinya lebih tinggi tuh di suku kata kedua, itu pasti. Begin, begin. Jadi bukan begin, bukan. Begin, kalian sekedar tahu aja nih. Contoh lagi, ini 2 suku kata. Penekanannya di suku kata kedua, arrive. Arrive, intonasinya lebih tinggi. Begin, arrive, itu udah pasti suku kata kedua yang lebih tinggi kalau kata kerja. Kalau kata benda, kebalikannya. Suku kata pertama, intonasinya lebih tinggi daripada suku kata kedua. Sekedar tips aja, supaya karena yang membedakan pronunciation bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tadi, ada penekanan suku kata, namanya syllable stressing. Oke, sekarang kita mau main quiz dulu. Nah, ini exercise-nya. Ke quiz aja langsung ya. Gampang. Jadi mesti langsung bagiin quiznya. You can do this on your own, but I'll give you an example. Cuma mengkelompokkan. Mana yang voice, mana yang voiceless. Mana bunyi TH yang voice? Kalau voice berarti pita suara kita bergetar. Cara tahunya ini voice atau voiceless diucapin. Kalau terasa pita suaranya bergetar berarti voice. For example, mouth. Mouth. Oh, nggak ada getarannya nih TH-nya. Berarti unvoiced. Feather. Feather. Bunyi TH-nya ada getaran. Berarti voice. Nah, gitu ya. Linknya langsung dibagiin di chat Zoom. There you go. Silahkan dicoba. Breathe sama breath, jangan ketukar. Breath, itu TH-nya jangan bergetar. Breath, unvoiced. Breathe, ada E-nya di belakang. Voiced. Sama juga dengan bath and bathe. Pokoknya kalau ada E-nya di belakang, TH-nya pasti voice. Bathe, bath.
Don't forget to type your names on the leaderboard. Wreath. Wreath itu, kalau Nasrani ini perayaan Natal pasti ada hiasan ini. Taruhnya di pintu depan, di luar. Pintu ruang tamu mau masuk ke dalam, nah itu taruhnya di luar. Wreath. Wreath. Breathe, bernafas. Bathe, mandi. Jadi kalau berjemur di pantai, sunbathe. Sunbathing. She's sunbathing. Dia lagi berjemur. Yes, ada Ryan. Cepet amat. Very good. 39.2 seconds. Great job. Yes, Gibran comes in second. Ada 4 nih. Yang ketukar yang apa, Gibran? Di bawah leaderboard ada show answers. Diklik, nanti kelihatan. Tadi kayaknya Yang ketukar mana? Breathe sama breath. Bathe sama bath, enggak? kayaknya iya deh. Iya. Oke. Jadi kalau ada E-nya, itu TH-nya pasti voice di belakang. Breathe, ada E-nya. Bathe, ada E-nya. Kalau nggak ada, unvoiced TH-nya. Breath sama bath. Let me check again who's on the board. Enzo and Arfa, excellent work. Udah cepet-cepet ya. Apalagi ada di... Oh, belum ada. Oke. Memang harus pembiasaan karena itu lagi again we don't have the th sound in bahasa Indonesia and oftentimes your English teachers don't correct you in class. Biasanya guru bahasa Inggris di kelas, di sekolah suka nggak dikoreksi nih bunyi TH-nya. Karena juga kebanyakan guru bahasa Inggris juga bunyi TH-nya juga masih salah. Yeay, ada Altamis. Wow, great job. Cepet juga nih Altamis. Very good. Jadi kalau untuk latihan awal-awal di depan cermin supaya terbiasa nih lidahnya otomatis start keluar. Begitu TH udah nggak pakai mikir, ujung lidahnya keluar. Ini bergetar atau enggak nih. Nah, sering-sering aja dilatih depan cermin. Dulu Miss Junior juga begitu. Miss Junior nggak punya guru. Kalau dulu waktu kuliah ada memang guru pronunciation ya. Ada pelajaran linguistik namanya. Nah itu. Tapi tetap latihannya di rumah sendiri. Nggak punya guru les Miss Julian dulu. Orang tua Miss Julian nggak mampu bayarin les. Masih sama Ryan, Enzo, Altamis, and Arfa. We're still waiting for Gibran sama Gibran. Masih nunggu Zahira. Ini kayaknya Ara nih ketiduran nih ya. Coba cek lagi. Oh,
yes, ada Zahira. Wow, Betty sama Enzo cuma beda 1,6 detik. Great job. Now, tugas. Your assignment. Nanti baca satu kalimat ini sama-sama. Sebentar. Sheila pilihin dulu. Mana dia? Oke, yang tadi yang the monkey. Nah, ini tadi Gibran ya, Parayan yang baca nih ya. The monkey in the bath is very good at math. Lumayan ada 3 ya. Ada 4. The, ada 2. Bath sama math. Ada 4 bunyi TH-nya. Oke, nanti mesti share di grup. Seperti biasa, rekam pakai voice note, kirim ke grup. Oke, got it? Sudah paham tugasnya? Insya Allah. Oh, good. Nanti kalau kalian ditanya sama guru kalian bahasa Inggris, got it? Jawabnya got it. Atau kalau guru nanya, did you get it? Yes, we did. Jawabnya itu. Kalau ditanya lengkap ya, did you get it? Yes, we did. Got it? Got it. Jawabnya. Good. Nah, sampai sini. Jangan lupa pesan Miss Juliar. Kalau latihan pronunciation itu enaknya di depan cermin. Jadi kalian lihat nih gerak mulutnya. Lebih bagus lagi direkam untuk perbandingan. Dulu Miss Juliar juga gitu. Kebetulan dulu nggak ada tugas nyetor pronunciation ya, pakai rekaman. Dulu ngerekam masih pakai namanya Walkman. Kalau sekarang pakai handphone. Jadi rekam untuk latihan pribadi, untuk perbandingan berikutnya nanti karena ada peningkatan nggak, ada perubahan nggak pronunciation-nya. Miss Juliar biasanya untuk perbandingan seperti itu. Terus ntar geli sendiri, ternyata salah selama ini bacanya. Gitu. Oke, kalau sekarang depan cermin aja. Jadi kelihatan gerakan. Kalau bahasa Inggris itu memang mulutnya harus terbuka supaya artikulasi kita jelas. Cuma beda dengan British English. Kalau British English mulutnya itu memang nggak selebar pronunciation gaya American English. Itu. Kalau kalian perhatikan orang Inggris, mulutnya tuh nggak lebar kalau ngomong. Beda dengan orang Amerika. Makanya orang Inggris kalau ngomong agak susah dimengerti sama kita yang no native. Tapi kalau kalian sudah paham British English, sudah paham kalau orang Inggris ngomong, bahasa Inggris kalian berarti udah jago. Kalian listening kalian udah jago. Itu. Jadi dulu itu. Miss Juliar kalau udah paham British English, nanti challenge diri kalian. Dengerin orang Australia ngomong. Karena lebih susah lagi nih orang Australia ngomong. Kalau udah bisa, lebih jago lagi listening kalian. Nanti kalau kalian ujian listening, biasanya di sekolah SMA ada praktik lab bahasa tuh ya, nanti listeningnya di situ. Atau pas ujian TOEFL itu ada listeningnya juga, IELTS juga ada listeningnya, udah lancar. Okay, alright then. So that's the end of today's lesson. Thank you so much, everyone. I'll see you again next week with a new lesson, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Rest of the day. Barakallahu fikum.